Okay, so question number 11. Ini adalah solving trigo by using t substitution. If t equals to tangent theta, show that tangent to theta equals to 2t over 1 minus t squared. Hence, solve the equation 3 cos 2 theta plus 2 sin 2 theta minus 3 equals to 0 for theta between 0 and 2 pi. 0 not included, 2 pi pun tak include. Okay, so yang ini menggunakan t substitution. Dan first kali apa yang kita perlu buat adalah for this question, kita kena showkan ini. So we have tangent to theta. So we need to know what is the formula for tangent to theta. So tangent to theta equals to 2 tangent theta over 1 minus tangent squared theta. Okay, then kita ada dalam soalan tangent theta equals to t. So gantikan terus tangent theta, so 2t over 1 minus t square. Okay, so kena hati-hati dekat sini. Tangent squared theta equals to tangent theta square. So tangent theta kan sama dengan t. So that's why we have t square dekat bawah tu, 1 minus t square. Okay, ni simple je. Okay, then sekarang kita dah showkan tangent to theta kita boleh tulis dalam in terms of t. So now we need to find cos 2 theta and sin 2 theta in terms of t. Okay, ingat lagi tak semalam lepas kita dah dapat tangent, kita buat apa untuk cari cos dan sin? Ingat lagi tak? Kita buat apa? Yes, thank you. Yes, buat triangle. So bila kita buat triangle, okay. So 2 theta, so tangent adalah apa bahagi apa? Opposite over adjacent. Yes, opposite over adjacent. So opposite 2t adjacent 1 minus t square. So buat Pythagoras theorem ataupun lepas ni korang dah cakap, korang dah boleh ingat terus ini adalah 1 plus t square. So from here kita akan dapat sin 2 theta equals to 2t over 1 plus t square and cos 2 theta equals to 1 minus t square over 1 plus t square. Dan sebenarnya kalau korang dapat banyak soalan bahagian t ni, korang akan dapat sin dan cos ni sama je. 2t over 1 plus t square, 1 minus t square over 1 plus t square sama. Okay, yang beza mungkin dekat sini je. Dekat sini je. Macam semalam kalau kita buat yang example semalam tu adalah sin theta. Okay, dan tengah-tengah ni adalah tangent theta over 2 kan. So dia lain itu je. Tapi in terms of t dia sepatutnya sama je. Okay, now kita akan solvekan 3 cos 2 theta plus 2 sin 2 theta minus 3 equals to 0. So 3 cos 2 theta kita dapat 1 minus t square over 1 plus t square. Gantikan balik apa yang kita dah ada. So sin 2 theta we have 2t over 1 plus t square minus 3 equals to 0. Okay, so dekat sini kita akan simplifykan kita punya equation. So 3 1 minus t square plus 2 2t minus 3 1 plus t square. Okay, samakan dia punya denominator over 1 plus t square equals to 0. Okay, then 1 plus t square denominator tu kita boleh padam. So hilang. Macam tu. Tengok saya buat magic hilang terus kan. Okay, then simplify kita punya equation. So kita akan dapat satu kuadratik. Okay, so simplify, tekan calculator. Ini soalan nombor berapa yang saya lupa dah? Nombor 11. Okay, so kita selesaikan, kita akan dapat, ni saya terus tulis lah plus 4t minus 3t square to 0. So 6t square minus 4t equals to 0. Jangan buat macam ni Korang nampak t boleh factorize, so korang pun buat macam ni. 6t minus 4 equals to 0. Lepas tu terus bawa ni ke sini, so korang hilangkan. So 6t minus 4 equals to 0. Cara ni tak boleh hilangkan t. Kalau number, yes boleh hilangkan. Tapi kalau t jangan hilangkan, sebab kan dekat sini kita dapat kuadratik. So we should have two values of t lah. Kalau kita bawa t ke sini, then kita akan hilangkan t, so kita akan dapat satu je nilai t. So tak boleh. Okay, so daripada sini kita hanya boleh factorizekan. Okay, factorize macam tadi tapi jangan hilangkan t. So factorize t ataupun nak factorizekan
2 sekali pun boleh. So 2t, so 3t minus 2 equals to 0. Okay, so 2t equals to 0, t equals to 0, 3t minus 2 equals to 0, t equals to 2 over 3. Okay, so nampak kan apa yang saya cakap tadi? Kalau kita factorize t tadi, lepas tu kita hilangkan, maksudnya kita bawa ke right hand side, kita akan hilangkan terus. Kita dapat satu je t. Tapi sebenarnya t kita ada dua. T equals to 0 and t equals to 2 over 3. Then kita tengok balik pada soalan, kita bukan nak solve t. Kita nak solve theta. So t sama dengan apa kita ada? T equals to tangent theta. So tukar balik. Tangent theta equals to 0. Dan tangent theta equals to 2 over 3. Okay. So sampai takat ni kita nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Nak cari theta ni? Bakir. Yes, thank you Syahidah. Bakir, thank you juga semua orang. Orang-orang yang menjawab. Yes, Bakir. So, selesaikanlah setiap satu. Yang ni saya harap semua orang dah cekap dah. Okay, saya boleh terus tulis je. So, shift 0 apa Shiftan 0. Sebab ini dia guna graf, saya tak nak guna graf. So, tekankan untuk saya, shiftan 0 dapat berapa? Mod, soalan tadi, theta between 0 and 2 pi. So, make sure mode radian. Shiftan 0 will get 0, yes. Okay. So, kita akan consider first and third quadrant, tangent 0. Okay, then we have theta between 0 and 2 pi. So, since this one adalah theta, so jawapan kita adalah theta equals to 0 and pi plus 0. So, pi. Tapi, betul tak jawapan saya untuk theta tu? Betul tak? Kalau saya tanya tu selalu tak betul. Kalau korang perasan, kalau saya tanya tu selalu mesti tak betulnya. 0 tak include. Yes, 0 tak include. Betul tu Walaupun pada asalnya kita punya jawapan kita theta adalah 0 and pi. Okay, sebab kita consider untuk first quadrant dan juga inilah first quadrant dan juga untuk third quadrant. Okay, third quadrant kan pi minus kan. So pi minus 0 so dapat pi lah. Tapi daripada interval kita 0 ni tak include. Okay, sebab tak ada equal kat sini. So 0 ni kita buang dia, kita omit dia. So theta kita jawapan dia adalah pi sahaja. Sebab 0 tak include dalam range. Okay, so same goes to tangent theta equals to 2 over 3. Okay, so selesaikanlah. Seperti biasa, so 2 over 3 we have 0.588. Make sure mode radian sebab dia bagi interval dalam bentuk pi. So now tangent positive, so 0.588 and betul kan tangent positive? Okay. So 0.588, then we have theta here. So jawapan kita pun mesti theta dan interval masih lagi tak berubah 0 and 2 pi. Okay, so theta equals to 0.588 and another one to find the value, the angle in third quadrant, kita akan tambahkan dengan pi. So pi plus 0.588, kita akan dapat 3.73. Okay, so we have three values here. Ni dan ini. Jangan lupa combinekan. So theta we have 0.588 radian, pi and 3.73 radian. Okay, so sama jawapan dengan bawah. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Untuk soalan ni, kejap kalau ingat lagi lah kan. Untuk soalan yang kita sedang buat ini kita consider first dan third quadrant sebab kita deal dengan theta. Kalau yang soalan kita buat semalam, kita deal dengan tangent theta over 2. So bila soalan dibagi tangent theta over 2, theta kita akan divide by 2 lah. Kejap saya tunjuk sekejap soalan yang semalam kita buat. Okay. Yang ni yang kita buat semalam. Okay. Dan untuk soalan yang kita buat semalam, since we have T tu, T equals to tangent X over 2. So, bila kita buat interval, kita hanya akan consider first quadrant sahajalah. Third quadrant kita tak kacau. Sebab X over 2, interval kita dah lain. Interval kita dah separuh kan. Tapi untuk soalan tadi, kita consider semualah. Sebab interval kita masih lagi sama. Oh. Saya ingatkan highlight. Sorry. Okay, interval kita masih lagi sama. Theta between 0 and
2 pi. So that's why kita consider first and third quadrant. Okay, question number 13. Express sin 3 theta minus cos 3 theta in the form r sin 3 theta minus alpha with r greater than 0, alpha between 0 and 90. So kita ambil r positif, alpha first quadrant je kita kacau. Okay, so bila soalan suruh express, so kita akan samakan dia terus. Okay. So sin 3 theta minus cos 3 theta equals to r sin 3 theta minus alpha. Okay, nak guna formula mana ni? Formula compound angle yang mana ni? Sin apa? Sin A minus B. Yes, sin A minus B. Okay, ada sesiapa boleh beritahu saya sin A minus B tu apa formula dia? Sin A cos sin A cos B cos minus B minus cos A sin B. cos A sin B. Thank you Nazatul. Thank you so much Nazatul. Selalu orang yang dia terangkan tu dia lagi faham lah. Yang orang yang senyap tu kita tak tahu dia faham ke tak. Okay. So sin A minus B, sin A cos B minus cos A sin B. Okay. So maksudnya left hand side kan kita tak kacau. Right hand side sahaja kita kacau. So R, jangan lupa bracket sebab kita tukar yang sin je. R tu adalah untuk semua. So sin 3 theta cos alpha minus cos 3 theta sin alpha. Okay, so salinlah balik. Tapi kalau dia cakap nanti tak payahlah nak buat 2-3 kali. Terus dia darabkan R tu. Okay, sin 3 theta cos alpha minus R cos 3 theta sin alpha. Okay, next kita akan compare. So kita akan comparekan sin 3 theta dengan sin 3 theta. Sama kan? Okay, keluarkan, bagi tahu saya. Apa dia? Compare sin 3 theta. Dapat apa? Dekat sebelah kanan, sebelah kiri tu, sin 3 theta yang sebelah kiri tu, dia punya koefisien dia berapa? Nombor dia berapa? Kat depan dia, koefisien dia. 1. Yes, betul. 1. 1 equals to, then sebelah kanan. Apa dia? Cos alpha. R cos alpha. Okay. Then compare cos 3 theta, compare cos 3 theta. Keluarkan. Negative 1 equals to tak dengar. Negative 1 equals to R sin alpha. Negatif kalau tak nak buat boleh tak? Boleh potong. Boleh, tak ada masalah sebab dua-dua pun negatif. So kita tak payah letak negatif. Negatif ni serabut kan? So tak payah. So kita ada R cos alpha equals to 1, R sin alpha equals to 1. So ni equation 1, equation 2. So seperti biasalah kita akan bahagikan kedua-dua equation ni supaya kita dapat wujudkan tangent. So tangent adalah sin over cos. So kita akan buat equation 1 over equation 2. So R sin alpha over R cos alpha equals to 1 over 1. So R potong sin over cos dapat tangent alpha equals to 1. So tekan calculator, mod radian, mod degree. Mod degree kan sebab atas tu dia bagi degree kan 90. So kita akan dapat 45. Okay, then kita nak cari R. So bila kita nak cari R, so equation 1 kita squarekan plus equation 2 square. So R square cos square alpha plus R square sin square alpha equals to 1 square plus 1 square. Okay, semua yang dekat sini semua kita akan squarekan. Angle jangan kacau, angle biar je. So factorize R square cos squared alpha plus sin squared alpha equals to 1 square plus 1 square 2. Okay, ini wajib ingat saya bagi tahu ni. Cos squared plus sin squared alpha equals to 1. 1. Yes, ini wajib, sangat wajib ingat. Okay, nak test korang. Okay, kita kan dah tahu
Sin, tepi sini warna merah supaya korang ingat sikit. So sin squared alpha plus cos squared alpha equals to 1. Ini dia punya macam dia punya ibu dia. So daripada dia punya ibu dia ni, kita boleh derive kepada two formulas lagi kan. Okay, boleh bagi tahu saya one of the formula yang kita boleh derive from sin squared plus cos squared equals to 1. Yang mana? Kat mana? At least bagi tahu saya page mana pun dah okey. Dekat mana boleh jumpa? Page mana? Alamak, nak kena belik lah. Page mana? Saya ada dah. Page 5. Yes, page 5. Okay, so ini wajib ingat. Okay, identity. So daripada sin squared plus cos squared equals to 1. So boleh refer page 5. Okay, dia apa benda ni? Kejap. So dia boleh jadi 1 plus tangent squared equals to secant squared. And another one adalah cot squared. Cotangent squared plus 1 equals to cosecant squared. Okay, so nanti korang tengok balik lah dekat page 5. Okay, from here we have r square equals to 2. So r equal to sec 2 sebab kita ambil r positif. Okay, then we have r, we have alpha. Jangan lupa untuk masukkan balik dalam this one. Okay, wajib masukkan balik. So therefore sin 3 theta minus cos 3 theta equals to r. So sec 2 sin 3 theta minus 45. Okay, so dah settle untuk first part. Okay, hence find the maximum and minimal value for sin 3 theta minus cos 3 theta plus sec 2. Okay, so kita salin dulu sin 3 theta minus cos 3 theta plus sec 2. Okay, lepas tu kalau perasan daripada question atas, bukan question A, question atas, kita dah tukarkan sin 3 theta minus cos 3 theta kepada ini. So kita tukarkan, kita pun salin balik. Tukarkan sin 3 theta minus cos 3 theta yang kita dah ada dekat atas. So sec 2 sin 3 theta minus 45 plus sec 2. Okay, untuk soalan ni adalah benda baru kita tak sentuh lagi semalam. For this question, we will deal with maximum and minimum value. Okay, ingat lagi tak untuk graf sin dan juga graf cos? Okay, ni sekejap kita padam. Okay, ni one of the graph. Okay, so ni another graph. Okay, untuk the first graph ni, ini graph sin ke graph cos? Ingat tak? Cos. Yes, this one adalah graph cos. Okay, so for example cos theta lah. Okay, so untuk graph cos, maksimum dia adalah berapa? Nilai dekat sini, maksimum dia berapa? 1. Minimum berapa? Negative 1. Okay, so kalau tadi graph cos, this one adalah graph sin lah kan? Okay, so sama tak? Maksimum dia berapa? Maksimum untuk sin? 1. Minimum pun? Yes, sama, negative 1. Tangent ada maksimum minimum tak? Tak ada sebab dia sampai infinity kan? Okay, kalau saya pernah tunjuk, saya lupa nak bagi dalam group. Tak apa. Tapi korang mesti dah boleh google kan? Okay, kita ada handphone canggih-canggih, so kita google lah nanti graph tangent. Kan dia infinity kan? Dia tak ada maksimum minimum. Okay, so sekarang ni kita kena tahu dalam graph, okay, untuk graph je untuk graph maximum is 1, minimum is negative 1. Tapi untuk sekarang ni kita ada expression sec 2 sin 3 theta minus 45 plus sec 2. Kita kena cari apakah maximum, what is the maximum and minimum value for this expression. Okay, so sekarang ni kita akan tukarkan, okay, kejap kita guna highlight warna yellow. Kita akan tukarkan sin 3 theta minus 45 kepada 1 ataupun negative 1. Okay, so when sin 3 theta minus 45 equals to 1, okay, so maksudnya kita akan dapat sec 2 times 1 plus sec 2. So sec 2 plus sec 2 kita akan dapat 2 sec 2.
tadi kita dah tukar 1 kan. Sekarang ni kita akan tukar sign yang saya highlightkan tu kepada negative 1. So when sin 3 theta minus 45 equals to negative 1, kita akan dapat sed 2 times negative 1 plus sed 2. Dapat berapa yang ni? Sed 2 times negative 1 plus sed 2 dapat berapa? Jangan tekan calculator. Okay. Thank you. So dapat 0. Okay, sekarang ni first step dia adalah gantikan, tak kisahlah sin ke cos ke, gantikan sin ataupun cos ini kepada 1 ataupun negative 1. So kita gantikan, so kita dapat 2 sed 2 and 0. So lepas kita dah gantikan, after we have substitute 1 dengan negative 1, kita tengok nilai mana yang lebih besar. So 2 sed 2 lagi besar daripada 0 kan? Okay, compare this value. 2 sed 2 lagi besar daripada 0. So yang mana yang lebih besar, ini yang akan jadi maximum value. Okay, so 0 yang kecil. So 0 will be minimum value. Okay, faham Gantikan dulu dan siapa yang besar akan jadi maksimum, siapa yang kecil akan jadi minimum. Okay, so saya nak buat satu contoh lain. Okay, contohnya lah saya buat macam ni. Okay, find the maximum and minimum value for sin 3 theta minus, ni example lain find maximum and minimum value. Sekejap yang resign sekejap value for this one. Okay, so untuk soalan ni saya masih lagi gunakan soalan yang sama, cuma saya tukar, instead of ini saya tukar kepada 1 over. Okay, contohnya lah kita dah buat. So kita akan tukar balik sin 3 theta minus cos 3 theta kepada sed 2 sin 3 theta minus 45 kan. Okay, lepas tu masih lagi step yang sama, sin ini kita akan tukar kepada 1 ataupun negative 1. Okay, so when sin 3 theta minus 45 equals to 1, kita akan dapat 1 over sed 2 times 1. So, dapatlah 1 over sed 2. Then, when sin 3 theta minus 45 equals to negative 1. So, kita pun buat, tukarkan semua yang saya dah bulatkan tadi tu. 1 over sed 2 times negative 1. So, kita dapat negative 1 over sed 2. Okay, boleh bagi tahu saya which one is maximum, which one is minimum? Yang positif tu maximum ke minimum? Maximum. Yes, this one is maximum. Yes, this one is minimum. Kenapa yang ni maksimum? Sebab dia lagi besar. Yang ni jadi minimum sebab dia jadi lebih kecil. So itulah cara untuk cari maximum or minimum value. Tak kisahlah sin ke cos ke, just tukarkan kepada 1 ataupun negative 1. Okay. Tanishraj tadi ada raise hand. Kenapa? Ada apa-apa nak tanya ke? Tanishraj and kawan-kawan. Tanishraj and friends. Dah faham. Dah faham dah. Okay. So ingat tau, substitute dulu 1 ataupun negative 1. Sebab okay. Walaupun daripada graf kita nampak 1 adalah maksimum, negative 1 adalah minimum. But then itu adalah untuk graf ataupun itu adalah untuk cos ataupun sin sahaja. Okay, tapi bila kita nak cari maximum or minimum of an expression ataupun of an equation, kita kena sub dulu 1 ataupun negative 1, dan kita tengok siapa maximum, siapa yang lagi besar akan jadi maximum, siapa yang lagi kecil akan jadi minimum. Okay, so kita tengok continuation from question A tadi, find the value of theta. Okay, kalau tadi kita cari maximum minimum, lepas tu find the value of theta for which theta between 0 and 180 such that sin 3 theta minus cos 3 theta plus sed 2 is minimum. Okay, so dia nak theta ni nilai dia apa when this one is minimum. Okay, so kejap kita tengok sin 3 theta minus cos 3 theta plus sed 2. Tadi kita dah tukar kepada sed 2 sin 3 theta minus 45. Okay, dan kita dah determine pun
which value yang akan give maximum ataupun minimum. Kita dah tahu dah which one is maximum, which one is minimum. Okay, soalan saya, bila masa kita dapat minimum daripada atas tu? Bila kita tukar apa? Faham tak soalan saya? Kita dapat minimum yang ni kan? Dia tukar sin 3 Tukar sin 3 kepada pada 1 atau negatif 1. tapi kalau minimum 1 ke negatif 1? Negatif 1. Yes, negatif 1. Negatif 1. Okay, so maksudnya dekat sini. Sekarang ni kita tengok dulu. Oh, kita dapat minimum bila kita dapat minimum pada 0. So, macam mana kita boleh dapat 0? When we substitute sin 3 theta minus 45 equals to negative 1. So, sin 3 theta minus cos 3 theta plus sec 2 is minimum when sin 3 theta minus 45 equals to negative 1. So maksudnya kita akan solvekan yang inilah untuk cari what is the value of theta. Okay, so sin 3 theta minus 45. Selesaikanlah dekat sini. Macam nak selesai theta ni, buat cara apa ni? Macam biasalah, cara bakir. So basic angle. So basic angle 1. Kita dapat 1 dapat berapa 45 kejap. 1 dapat 90. Sorry. 90. Okay. Then kita check pula quadrant. Quadrant sin negative third quadrant and fourth quadrant. Okay, lepas tu kita tengok interval. We have theta. Sekejap saya tukar kat sini tak muat. Okay, soalan bagi theta between 0 and 180. Theta between 0 and 180. Tapi kita ada 3 theta minus 45. So 3 theta minus 45. Jauh sikit lagi perjalanan dia. So negative 45 and this one kita dapat 405. Okay. So kita dah cari basic angle, quadrant, new interval dan kita cari rotation. So 3 theta minus 45. Okay. Kita akan dapat daripada sini ke sini So 180 plus 90. So 270. Selamat. 270. Okay. So sama jugalah. Then ada lagi tak? Untuk negative 1 tak ada dah. Okay, then kita akan check untuk second rotation. 270 plus 360. Kita akan dapat 630. Tapi ini dah tak termasuk dalam 405. So ini buang. So maksudnya kita hanya ada satu jawapan sahaja. 3 theta minus 45 equals to 270. So 3 theta, terus cari theta. So daripada sini kita akan terus dapat theta equals to 270 plus 45 minus 3. Kita akan dapat 105. Dah siap. Okay, so inilah value theta equals to 105 that will give the expression to be minimum value. Okay, itu bakir, itu just bakir biasa je lah. Cuma nak terangkan yang bahagian atas tu. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? Madam, macam mana dapat 405? Ini 405 macam mana dapat? Ni, okay, ini interval asal. Theta between 0 and 180. Kejap, padam jap. Okay, ini kan interval asal. Okay, tapi kita tengok pada soalan kita adalah 3 theta minus 45. So maksudnya kita dah tak boleh guna theta. Kita kena guna 3 theta minus 45. So bila dekat tengah-tengah dah tukar kepada 3 theta minus 45, maksudnya untuk 0 ni pun kita akan darabkan dengan 3. Okay, dan minus 45. So that's why kita dapat negative 45. So ini pun sama. 180 times 3. Lepas tu minus pula dengan 45. Okay. Sebab operasi dekat tengah-tengah ni dia darab 3 dan minus 45. That's why kita dapat 405. Okay. 180 times 3 minus apa tadi? 45. Minus 45. Oh, 495. Oh, jawapan salah. 495. Okay, thank you.
Dekat skema dia tulis 405. Okay, thank you, tolong alert. Tapi dia tak mengganggu jawapan kan? Tak. 495 Okay, saya tak check skema. Skema dia tulis 495. Okay, thank you, tolong alert kan. Saya ni percaya je dekat skema ni. Okay, 495. Okay, then dah siap lah. Okay, so thank you yang tolong tanyakan tu. Tak saya tak perasan pun. Okay, so this one adalah biasa minimum. Okay, so ini adalah yang biasalah. Bukan, yang selalu juga ditanya maximum and minimum value. So ingat substitute dulu 1 dan negative 1. Yang mana yang lagi besar akan jadi maximum, yang mana lagi kecil akan jadi minimum. Then kalau soalan B ni dia tanya value of theta. Okay, atas tu adalah find maximum minimum. B adalah find theta when minimum. Okay, so itu sebab kita buat. So apa dia? Kita dapat minimum bila kita tukar sign kepada negative 1. Dan kita selesaikan yang itulah. Okay, then question C. Solve the equation sin 3 theta minus cos 3 theta equals to 1 for theta between 0 and 180. So this is our question. 3 theta equals to 1. Sin 3 theta minus cos 3 theta tadi kita dah buat dekat soalan yang atas tadi kan, yang sebelum soalan A tu. Kita dah tukar kepada set to sin 3 theta minus 45 equals to 1. So selesaikan seperti biasa, bakirkan dia. Okay, so 1 over set 2 then basic angle. So shift sin 1 over set 2 kita akan dapat 45. Then kita check pada quadrant, first quadrant and second quadrant. Then kita check for interval macam tadi je, dia sama je. So we have theta between 0 and 180. So if we have 3 theta minus 45, kita dah buat tadi. So just salin balik je lah, negative 45 and 495. Okay. Dan kita akan check untuk jawapan dia. Okay. So oleh sebab soalan dia bagi 3 theta minus 45, so kita akan cari for 3 theta minus 45 dulu. Okay. So first angle 45. Okay. Then second one. Okay, untuk second quadrant. Berapa nilai untuk second quadrant ni? 235. 235, ya ke? 135. 135. Okay. So 135. Okay. Then perlu tak kita check untuk second rotation? Perlu. Sebab lebih Dalam daripada range. 360. yes, lebih 360 dan kita kena tengok adakah dia termasuk dalam range kita. So this one kita tambahkan dengan 360, 45 and 135. So kita dapat ni adalah untuk first rotation So untuk second rotation kita tengok adakah dia termasuk. So 45 plus 360 kita dapat 405. 135 plus 360 kita dapat 495. Dan kalau kita refer balik pada kita punya interval, okay, semua value termasuk dalam range kita. 45, 135, 405, 495 semua termasuk. Okay, soalan seterusnya, perlu tak kita cari untuk negative angle? Sebab kita kan ada negatif ni kan, so perlu cari tak? Perlu. Tapi Perlu. dia macam ni. Kalau kita tengok sekali imbas, kalau negatif 45 ni, dia tak kat sini je. Okay, dia macam ni. So maksudnya, kalau kita nak sini ke sini, dia dah out of range dah. So tak perlu carilah sebenarnya. Basically kena cari, tapi kalau kita tengok daripada daripada kita punya kuadran tu, dia dah tak termasuk dalam range. Sebab negatif 45 sampai sini. Sedangkan angle kita kena pusing jauh lagi. Sini dengan sini. So negatif tak ada pun. Okay, so we only have 4 value. 3 theta minus 45, we need to find theta. So selesaikan, kita akan dapat 30, 60, 105, 150 and 180. Okay, so dah siap untuk question 13. Question 13 ni best lah. Sebab dia ada semua benda yang dia boleh tanya untuk R.